هذه سمية أخرى عندها وكاينة. دونك غادي نهضروا على لي تيب ديال ليفالياسيون. غنبداو بإيفالياسيون دياغنوستيك، évaluation diagnostique ou évaluation prédictive. Donc évaluation diagnostique عندها سمية أخرى سميتها prédictive، وعندها سمية واحدة أخرى دابا نشوفوها من بعد. ou évaluation prédictive, c'est-à-dire permet de vérifier les prérequis des apprenants. Donc l'évaluation diagnostique شنو هي تشخيص المكتسبات السابقة ديال التلاميذ. نشوفوا لي لاكين ديال التلاميذ، الصعوبات اللي لقاو، اي بوين فور، الامتيازات اللي عندهم. هذه ايفالياسيون دياغنوستيك تكون بريزونت اون ديبي دابرونتيساج، كتكون اول ديال الحصه ديال لو سيكل. دونك est une évaluation qui a pour fonction d'amélioration l'apprentissage en cours en détectant les difficultés. Donc هاد l'évaluation formative كتكون كتدير تحسين التعلم من خلال كشف صعوبات المتعلم في وسط الحصص. كتكون واحد l'apprentissage en cours en détectant les difficultés. كنديروا التحسين ديال الصعوبات ديال التلاميذ اللي لقاو في l'évaluation diagnostique. l'évaluation formative كتكون présentée en cours d'apprentissage، كتكون في وسط الحصص ديال التعلم. Donc évaluation formatrice، هاد évaluation formatrice كتخص l'élève، l'implication de l'élève. مثلا كنعمل انا والélève كنعمل مع واحد البروجي. اكزامبل، مثلا عندي انا واحد التلميذ في تيست دوبسيرفاسيون، عمل في كورس فيتيس في 100 متر، عمل مثلا 14 ثانيه. انا كنقول له خاصك تحسن من الوقت ديالك. دونك هذاك هو ايفالياسيون فورماتريس، كنعمل معاه واحد البروجي. دونك غادي نبدل لاباج. لاباج الثانيه. كتبان لكم؟ المهم تكون كتبان. Donc غننتقلوا دابا l'évaluation sommative. L'évaluation sommative vise à évaluer si les connaissances les plus importantes ont bien été acquises à la fin de la formation pour donner une note. الهدف ديالنا ديال هاد l'évaluation sommative بحال اللي قلنا كتكون في الاخر ديال لو سيكل. كتكون كنشوفوا المعارف ديال التلاميذ في النهايه ديال الفورماسيون، واش كاين واحد البروغري ولا لا. بين ليفالياسيون دياغنوستيك و ايفالياسيون سوماتيف كنديروا لا كومباريزو، كنشوفوا واش كاين واحد البروغري ولا لا. دونك مفهومه. ننتقلوا دابا للايفالياسيون نورماتيف. évaluation normative, c'est-à-dire évaluation de classement, comparer les résultats d'un élève par rapport à un autre, sélection. Donc l'évaluation normative كنعملوا واحد la comparaison ديال les résultats par rapport à un autre, par rapport à un évaluation critériée sert à mesurer la performance d'un étudiant en fonction de critères prédéfinis. évaluation critériée هي كنعملوا واحد الميزور ديال لي بيرفورمانس ديال الاداء ديال التلاميذ وفق المعايير اللي كنت محدده من قبل. Les évaluations critériées sont utilisées pour évaluer un ensemble particulier de connaissances ou de compétences. هاد l'évaluation هي واحد مجموعة معينة من المعارف والمهارات. ننتقل دابا l'évaluation de référence. Il consiste une référence pour évaluer à la manière d'une situation test.
هاد ايفالياسيون ريفيرونس كتكون على شكل سيتياسيون في لا فان كل سيونس. باغ اكزومبل هنايا عندنا ستاد 6 في الفوليبول. Il peut être présenté en début d'apprentissage, en cours d'un module d'apprentissage ou en fin d'apprentissage. Donc, l'évaluation de référence qui est في début d'apprentissage, اللي هي évaluation diagnostique, ou كتكون en cours d'apprentissage اللي هي évaluation formative, ou كتكون في la fin d'apprentissage اللي هي évaluation summative. كنتمنى يكون هادشي واضح ومفهوم. غننتقلوا للفاز الأخرى. Donc, l'évaluation ipsative. Ce type d'évaluation mesure les performances d'un étudiant en rapport à ses performances passées. Cette méthode vise à inciter l'élève à s'améliorer. Donc, هذا النوع ديال l'évaluation كنشوفوا الميزور ديال البيرفورمانس ديال par rapport à une performance passée. كنشوفوا البيرفورمانس ديالو القديم كنقارنوا بالبيرفورمانس ديالو الجديد، وكتهدف لينا لهاد الطريقه لتشجيع الطالب على التحسن باش ياميليوري البيرفورمانس ديالو. دونك هذه هي اخر ايفالياسيون. انتقلوا دابا لي فونكسيون. Donc, les fonctions de l'évaluation. Numéro 1, avant d'action de formation. Évaluation, diagnostic, pronostic, prédictive. Les trois noms de l'évaluation diagnostique, كاين diagnostic و pronostic prédictif. أنا اسمي جديدة اللي عندكم هي pronostic. عقلوا عليها وراه كيتعطاو في l'examen. Les fonctions ديالها هي orientée, adaptée. Centrée sur le producteur et caractéristiques, identification. Deuxièmement, pendant l'action de formation, évaluation formative, progressive. Fonction régulée, faciliter l'apprentissage. Centrée sur les processus, l'activité de production. Troisièmement, après d'action de formation, évaluation sommative au terminal. La fonction dialogue ou la vérifier et certifier. Centrée sur les produits. Donc, هنايا من نشوفوا orientation, c'est-à-dire évaluation diagnostique. كتعني لنا كتكون في l'avant d'action de formation. كتعني لنا préparer une nouvelle action. C'est-à-dire كنشوفوا النيفو ديالهم، المكتسبات السابقة ديالهم. المهم هي تشخيص المكتسبات السابقة. المهم من نشوفوا عاوتاني الريغولاسيون، c'est-à-dire évaluation formative. كيهضروا لنا ديريكتومون على l'évaluation formative. وهاد évaluation formative كتكون في chaque science se forme une situation de référence pour améliorer une action en cours. Donc من نشوفوا عاوتاني certification، donc كيهضروا لنا هنا على évaluation sommative pour certifier le résultat d'une action. كتكون في la fin de la cycle pour donner une note. Par exemple, donc هنايا من كنعملوا évaluation sommative كنعملوا واحد المقارنة بين test d'observation et test bilan, c'est-à-dire évaluation sommative، وكنشوفوا واش كاين واحد البروغري. منين كنشوفوا باللي كاين عندنا بروغري كنقولوا باللي ان الحصه نجحت لينا، لو سيكل نجح لينا، لو تي سي نجح لينا.
بالنسبة اللي كنعتمدوا على المعايير ديال لي كونيسونس كونسيبتيال ولي كونيسونس بروسيدورال ولي كونيسونس كومبورتمونتال. دونك كنتمنى يكون هادشي واضح. ننتقل للباج الأخيرة. دونك هادو هما لي برينسيپ تيب ديفالياسيون اللي عندنا حنايا لابرونتيساج. لي تيب اللي زدنا الاخرين ما كتكونش لابرونتيساج. دونك كنبداو بايفالياسيون دياغنوستيك. المهم هذا جدول ملخص باش كيجيكم ساهل الحفاظه. Évaluation diagnostique. Pourquoi? S'informer sur le niveau de l'élève à l'objectif de l'apprentissage. Quand? Avant le début. Pour qui? Enseignant et l'élève. Comment? Critères d'évaluation, les connaissances procédurales, les connaissances comportementales, les connaissances conceptuelles. كتكون en début de formation. Évaluation formative اللي كتكون عند enseignant. Pourquoi? Améliorer la démarche d'enseignement. Quand? En cours d'enseignement. Avec qui? L'enseignant. Comment? Conduite typique. كتكون en fin de situation période d'apprentissage. Évaluation formatrice اللي كتكون pour l'élève. Pourquoi? Auto-évaluation, acquisition des compétences méthodologiques. Quand? Pendant la science. Les élèves. Avec qui? Les élèves. Comment? Compréhension de principes de réussite et d'erreur. كتكون في la fin de situation période d'apprentissage de formation. Évaluation formative. Pourquoi? Vérifier, orienter, informer, certifier. Quand? À la fin de la séance. Et qui? L'enseignant et l'élève. Comment? Degré d'acquisition des connaissances liées conceptuelles, procédurales ou comportementales. كتكون في la fin de la période de formation pour donner une note. La fin de la cycle. المهم هنايا كنتمنى تكونوا فهمتوا. كملت البحث ديالي. كنتمنى تكونوا خديتوا فكرة على كل